Kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa tulid niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Junina Marti. Ma'am, good morning. Good morning, sir. O sa itong mga suking paminaw, matang latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon karong adlaw. Ang southwest monsoon mo nakapekta diha sa May Luzon. Og as of 2 a.m. today, natin ginamonitor na low pressure area gawa sa itong Philippine Area of Responsibility. Og nakita ni nato na mubo ang tsansa ni ini na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 ka oras. Og tungod aning trough or extension aning low pressure area, diha sa may eastern Samar, Lake og southern Leyte, ekspekta og madag-umon nga kalangitan, kiniyugan naman ng katag-katag nga pag-ulan, pagpanugtog og kilat. Samtang sa nabiling bahin sa Kabisayaan lakip na dinhi sa Cebu, expect gyapon kita generally fair weather nga nalikpat sa mga patak-patak nga pag-ulan, pagpanugtog kilat hilabay na pag-abot sa hapon ngadto na sa gabi tungod aning mga localized thunderstorm. Og bahin naman sa kahimtang sa atong hangin o kadagatan dinhi sa Kabisayaan, magpadayon gyapon kita makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na pagguro sa hangin na magumikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan diin natong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa Cebu atong kadagatan kay motaob unyang alas 7:18 sa buntag ug muhunas kini unya sa 1:14 sa hapon. Temperatura nato karong adlaw magduwa kini sa 26 ngadto na sa 33 degrees centigrado. Og ang atong haring adlaw kay ni silang ganinang alas 5:22 sa buntag og mosalop kini unya sa alas 6:04 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 5:37 na. Og matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Junina Marta, mayong buntag og daghang salamat. Salamat kayo, Ma'am Junina, yang may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay, good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw nga Huwebes. Cobra in action. Pit sa 5 bulan sa Hunyo tuig 2025. Inyong nabata ang atong dagan sa kahimtang sa panahon pinagi ni Ma'am Junina Marti. Gikan sa Pag-asa Mactan ng atong weather specialist hining sayos kabuntag. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.